स्टूडेंट तुम सब केमिति अछ आशा कर सब पिला भल थो। तो पंचम श्रेणी पिलामानकर इंग्राजी आज कौन करवा चैप्टर 4 बा चतुर्थ विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करी पिला गोटे छोटिया रिक्वेस्ट तुम करी जदि भिडियो पसंद आसे तेज लाइक कर जदि पसंद न आसे लाइक करवा दरकार ना। आउ गोटे कथा चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को जमा भूलबनी। देख सबू चैनल प्रश्न उत्तर कर गोटे कथा सब पिला माने मन रखिबो तुम जदि प्रत्येक सेंटेंस वार्ड माने न जानिबो तो प्रश्न उत्तर करि पारिबो नाही। मु प्रथम रु कहूची मोर प्रत्येक वीडियो देखिबो मु तुमको फास्ट बुझाए काहे कि होची मेन बुझिबा। आज पंचम श्रेणी तुम बुझी पारलोनी क्लास 6 उठे जिवो सेते माने बुझी पारिबो तो खाली प्रश्न उत्तर गुछि देले कोन तुम परीक्षा पास कर जिवो ना देखि देखि लिखि देखि पास कर जिवो। तेणु गोटे कथा सब बेले ख्याल रखो पिला माने आगे बुझ विषयटर माने कोन प्रश्न तो तुम्हें निजे कर बुझिपार। तो विषयटी को जीवापूर्व छोटिया रिक्वेस्ट तुम रखुच्छी जे तुम मैंने निहाती सब्सक्राइब कर सांग सेयार करवा यही कथा बस। तो चैप्टर 1 2 3 कर सारी देखी ना भिडियो देखिए प्ले लिस्ट देखे पार। तो चैप्टर 4 कौन देती बी स्मार्ट बी सेफ यार अर्थ बी स्मार्ट यार उड़िया लिखि दूँ माने बी लिखाई स्मार्ट बहुत पिला अच्छा जो मैंने पढ़ी पारती नहीं स्मार्ट टय स्मार्ट बी स्मार्ट एटा हूँ बी बी हूँ सेफ कौन सेफ धरते से फय हलत अर्थात उड़िया इंग्राजी लिखी मु उच्चारणटा बी स्मार्ट कमा दिखाई बी सेफ अर्थ दूसरी चतुर हो यार अर्थ पिला माने होची बी स्मार्ट अर्थ होची चतुर हो बा चालाक हुआ चतुर हुओ कौन हर तुम स्मार्ट माने कहते ना पिलाटे बहुत स्मार्ट अच्छी अर्थात चतुर हुओ कमा दब बी सेफ माने होचे सुरक्षित रुह यार माने बुझी पार। देख आगे विषयटी को बुझ सुरक्षित सुरक्षित रुह तो ओडिया माने मु कहीदेली यार विषयटर ना कौन चतुर हुओ और सुरक्षित रुह विषयटर ना बुझीपारे पिला माने आउ थे कहीदे कौन विषयटर ना कौन पिला माने हूँ चतुर हुओ आउ सुरक्षित रुह सब चालाक रहिबो चतुर रहिबो बुद्धिमान रहिबो एवं सुरक्षा रहिबो। यदि बोका हबो तो विभिन्न प्रकार दुर्घटना घटिबो। तो आज से विषय ट्रैफिक रूल्स विषय पढ़ा किपर भाव में तुम चालाक रहिबो बुद्धिमान रहिबो एवं किपर भाव में तुम रास्ता पार करिबो। प्रथम हूँ प्री रीडिंग तो पढ़ा कौन लिखाई पिला माने रेड लाइट रेड माने तुम जानिछ रेड अर्थ अच्छे पिला माने लाल कौन कह जाए लाल रेड अर्थ पिला माने लाल लाइट माने होची तुम जानिछ आलोक ओके रेड लाइट अर्थ होची लाल आलोक बा नाली आलोक लाल आलोक यार मार्थ होची पिला माने रेड लाइट यार अर्थ होची लाल आलोक मन रहिला लाल आलोक दुई थो लिखाई देख एट रेड लाइट थरे लिखाई पुणी लिखाई रेड लाइट अर्थ होची लाल आलोक आउ थे मुझे लिखि दूसरी खातार लिखि अभ्यास करनी लाल आलोक बुझिपार लाल आलोक दुई थो लिखाई लाल आलोक व्हाट डू यू से व्हाट माने कौन डू यू से माने तुम्हें कौन कहूच व्हाट डू यू से यार अर्थ पिला माने तुम्हें कौन कहूच माने बुझिन पिला माने भल करी कौन कहूच प्रश्न चिन्ह मु प्रश्न चिन्ह देली टिके बुझीदबा क्लीयरली कौन देछि रेड लाइट रेड माने लाल लाइट माने आलोक पुणी रेड माने लाल आलोक लाल आलोक व्हाट माने कौन डू यू से माने तुम्हें कौन कहूच लाल आलोक तुम्हें कौन कहूच बुझीपार। तापर को जीवा कौन लिखाई प्रथम बुझीपार माने एटा बुझीपार लाल आलोक कौन कहूच तापरे कौन दिखाई स्टॉप राइट वे स्टॉप रे पिला माने एटा कौन लिखाई इंग्राजी रे स्टॉप कौन करबा स्टॉप एटा भी स्टॉप दुई थो लिखाई स्टॉप अटकी जाओ राइट वे यार अर्थ पिला माने एई खणी अटकी जाओ यार अर्थ बोले एई खणी ना लिखो एही खणी लिखो एही क्षणी माने एई वर्तमान लाल आलोक जोड़िले एही क्षणी कौन करिवो
অটকি অটকি যাও বুঝিপারল দেখ মানে কଣ କହିଲା ଲାଲ হোয়াট ডু ইউ সে ଲାଲ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ଅଟକି ଯାଅ ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ଅଟକି ଯାଅ ରହିଯାଅ ରାଇଟ୍ ୱେ ଏହି ଖୁଣି ଅଟକି ଯାଅ ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏଇ ଖୁଣି ଅଟକି ଯାଅ ଲାଲ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ଷ୍ଟପ୍ ରାଇଟ୍ ୱେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଖୁଣି ଅଟକି ଯାଅ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ଚିହ୍ନ ବା ହଉଛି ଏହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ କଣ କୁହନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ओके এটা তুমি জানিছো এটা হচ্ছে প্রশ্নচিহ্ন বা কোশ্চেন মার্ক তো প্রথম সেন্টেন্স বুঝি পাইল সেকেন্ড সেন্টেন্স কু ଯିବା ଟିକେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଛି ପିଲା ଲିଭୁଛି ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି yellow light yellow ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ରେଡ୍ ମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ରେଡ୍ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନାଲି ବା ଲାଲ ନାଲି ଆଲୋକ ଏଟାର ଅର୍ଥ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ର ପିଲାମାନେ ୟେଲୋ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ହଳଦିଆ ୟେଲୋର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହଳଦିଆ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଆଲୋକ ଜାଣିଛ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ What do you say? Say same. What do you say? ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ହ୍ୱାଟ ମାନେ କଣ ଡୁ ୟୁ ମାନେ ତୁମେ ସେ ମାନେ କହୁଛ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସେମ୍ ନାଲି ଆଲୋକ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ନା ଏଇ ଖୁଣି ଅଟକି ଯାଅ ସେତେବେଳେ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ କହୁଛି ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ସେ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ସେ କଣ କହୁଛି ୱେଟ୍ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କର କଣ କଲା ସେ କଣ କହୁଛି ୱେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର till the light ଆଲୋକଟି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର wait till the light turns green ହୁରେ ବୁଝିଗଲ କଣ କହିଲା ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଲା ଅପେକ୍ଷା କର ସବୁଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜ ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଣ ସବୁଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀନ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ସବୁଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର till wait till the light କଣ କରୁଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆଲୋକଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର turns into ହୁରେର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହଉଛି ସାବାସ ବା ହୁରେର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି ଏଟାରେ ହୁରେର ଏଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କଣ ହୁରେ ହୟସ ହୁ ରେ ଏଟା ହଉଛି ହୁରେ ଏଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ହୁରେର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଣ ସାବାସ ହୁରେର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସାବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର ଲାଇଟଟି ସବୁଜ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଟ୍ରାଫିକରେ 3ଟି ଲାଇଟ୍ ଥାଏ ନାଲି ବତି ତାପରେ ହଳଦିଆ ବତି ତାପରେ ସବୁଜ ବତି ଓକେ ତ କଣ କହୁଛି ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ହଳଦିଆ ବତି ହ୍ୱାଟ ଡୁ ସେ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ଏଟା କଣ କହିଲା ତୁମେ କଣ କହୁଛ ୱେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ଟିଲ୍ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦି ଲାଇଟ୍ ମାନେ ବତିଟି ବା ଜଳିବାଟି ଟୋନ୍ସ ଗ୍ରୀନ ହରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦିଆ ବତିଟି ସବୁଜ ନ ହେଇଛି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ହୁରେ ମାନେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାବାସ ତାପରେ ବୁଝିବା ତାପରେ ଶେଷରେ କଣ ଲେଖାଇଛି ପିଲାମାନେ ମାନେ ବୁଝିଦେବା ଆଗେ ତାପରେ ଅଛି ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ସବୁଜ ଆଲୋକ ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସବୁଜ ଆଲୋକ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ସେ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟ୍ ସବୁଜ ଆଲୋକ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ସେ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ସେ ଏକା ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ସେ ମାନେ
ତୁମେ ସେ ଏକା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଗो ଗୋ ରାଇଟ୍ ୱେ। ଗୋ ଗୋ ମାନେ ଯାଅ। ରାଇଟ୍ ୱେ ମାନେ ଏଇକ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଇକ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ। ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲ ରହିଯାଏ ଏଇକ୍ଷଣି। ରାଇଟ୍ ୱେ ମାନେ ଏହି କ୍ଷଣି ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ। ଏହି କ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ। ଗୋ ଗୋ ରାଇଟ୍ ୱେ। ଏଇକ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ। ଗୋ ଗୋ ମାନେ ଯାଅ। ଏଇକ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ। ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ବିଷୟଟାର ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ମାନେ ବୁଝେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଚିଠି ଗୋଟେ ପଠା ହେଇଛି, ନମସ୍ତେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ପଢ଼ିବ। ତ ଏଠି ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଦେଇଛି ସବୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ, ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ, କେମିତି ଚାଲିକି ଯିବ, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଡିସ୍କସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ରିଟର୍ନ ଦିସ୍ ଲେଟର। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହୁ ମାନେ ଜାଣିଛ କିଏ? ହୁ ମାନେ କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିଠିଟି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଏହି ଚିଠିଟି ଏହି ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏହି ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଟୁ ହୁମ୍ର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏହି ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା କାହା ପାଖକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଏହି ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିବି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆନ୍ସର ତୁମକୁ କହିବି। କ'ଣ କହିଛି? ଏହି ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଲେଖିଦେବ ତୁମ ଖାତାରେ। ଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ TRAFFIC। ଦି ଟ୍ରାଫିକ୍, ଏଟା ଏ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ POLIC। ଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହ୍ୟାଜ୍ HAS। ଏଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ହ୍ୟାଜ୍ ରିଟେନ୍ WRITTEN। ରିଟେନ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର THIS। ଦିସ୍ ଲେଟର LETTER। ଦିସ୍ ଲେଟର ଟୁ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ CHILDREN। ଏହାର ପୁଣି ମାନେ ବୁଝିବା। ମାନେ କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଟୁ ହୁମ୍ କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ଏ ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ଏଟା ଉତ୍ତର ହେବ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ। ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ରିଟେନ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହୁ ଜାଗାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର ବସେଇଦେବ ଏତିକି। ଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ, ତାପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏତିକି ଲେଖିଦେବ। ଟୁ ହୁମ୍, ଟୁ ଲେଖିଦେଲ। ହୁମ୍ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ଟୁ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମକୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗିପାରେ, ସାର୍ ଏତେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖାଲି ଆନ୍ସର ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିଦେଉଛେ, ଏତେ କ'ଣ ସାର୍ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଖିଦେଲେ, ଉତ୍ତାରି ଦେଲେ, ଖାଲି ବହିରେ ଲେଖିଦେଲେ ବୁଝିପାରିବନି। ଦେଖ, ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, ତୁମର ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ଦେଲା? ହୁ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି।
हु हैज रिटेन दिस लेटर अर्थात किए यही चिठी लिखी हु जगार मु कौन लिखली ना दि ट्राफिक पुलिस ये चिठी किए लिखिं ना ट्राफिक पुलिस लिखिं तापर क्या टू हुम जगार मु लिखली टू दि चिल्ड्रेन अर्थात यही चिठी यार अर्थ होला ट्राफिक पुलिस पिलांकु यही चिठीटी लिखिंट तो 1 नंबर क्लीयर हो गला लिखिनेल बर्तमान 2 नंबर को जीवा डाउट थिले मते कमेंट करि परिबो सर एडी असुविधा होछि बा माने बुझी पारुने 2 नंबर प्रश्न को जीवा 2 नंबर प्रश्न कोन अछि दि ट्राफिक पुलिस शेयर विथ द चिल्ड्रेन अर्थात ट्राफिक पुलिस पिलामानक सहित कौन शेयर बा आलोचना करती ट्राफिक पुलिस पिलामानक सहित कौन आलोचना करती देख ट्राफिक पुलिस पिलामानक सहित कौन आलोचना करती यार अर्थ पिला माने खाता लिखि दियो ट्राफिक पुलिस माने तो बुझिबा निहाती दरकार ना पिला माने ट्राफिक पुलिस पिलामानक सहित दि ट्राफिक पुलिस शेयर विथ द चिल्ड्रेन कौन शेयर करती पिलामान सहित कौन शेयर माने पिला माने आलोचना एटा गोटे शेयर माने भाग थाए किंतु हम आलोचना कौन आलोचना करती ट्राफिक पुलिस पिलामान सहित कौन आलोचना करती तुम जानिछ ट्राफिक पुलिस कौन आलोचना करती देख ट्राफिक पुलिस कौन आलोचना करती तो 4टी ऑप्शन दिए तो ऑप्शन गुड़ी को आम जीवा कौन दिए पे ऑप्शन प्रथम लगे दि स्कूल टाइमिंग अर्थात प्रथम ऑप्शन माने कौन स्कूल रो समय सूची कौन स्कूल रो समय सूची माने स्कूल रो टाइमिंग जेटा कहे समय सूची ना बी रे होची सेफ्टी टिप्स माने सुरक्षा संबंधी परामर्श सुरक्षा संबंधी परामर्श मान ट्राफिक पुलिस कौन आलोचना करती पिला मान सहित परामर्श ना फास्ट एड अर्थ पिला माने होची प्राथमिक चिकित्सा ना क्लीन रूल्स पिला माने होची सफा सुतरा रहिबार नियम क्लीन अर्थ होची सफा सुतरा रहिबार नियम तो 4टी ऑप्शन देला देखो आमे वर्तमान 4टी ऑप्शन पाई गलु जे से हमको कौन कहिचंती ट्राफिक पुलिस आम मानकु कौन कहिचंती जब केमिति रहिबा को कहिचंती प्रथमे कौन कहिचंती शेयर करचंती ना दि स्कूल टाइमिंग स्कूल रो समय सूची कहिचंती ना बी रे कहिचंती सेफ्टी टिप्स सुरक्षा संबंधी परामर्श रहिबार नियम ना फास्ट एड प्राथमिक चिकित्सा पाई ना सफा सुतरा नियम कौन कहिचे पिला माने तुम जानिछ आमको प्रथम कही एटा हूँ आंसर सेफ्टी टिप्स अर्थात सुरक्षा रहिबार नियम सेफ्टी टिप्स अर्थ सुरक्षा रहिबार नियम तो माने बुझी पारल तो आउ थरे मु कहि दउछि तो आंसरटा मु कोन लिखले पिला माने एटा हबो तुमरो एटा उत्तर यार माने होछि पिला माने सुरक्षा कोन होछि पिला माने सुरक्षा संबंधी सुरक्षा संबंधी नियम अर्थात ट्राफिक पुलिस प्रत्येक पिला को कौन शेयर कर चाहते ना सुरक्षा संबंधी नियम 1 नंबर 2 नंबर पर डाउट क्लियर टिके भी डाउट हेबनी देखो मु बुझौची मैथ भी मु बुझौची तुम देखि दो वीडियो को जाई जहां विषय देखियो मु गुटे डाउट बुझेई नंबर 3 व्हाट हेल्प्स अस स्टे सेफ व्हाइल वॉकिंग ओन रोड्स यार अर्थ रास्ता रे चलला बेले व्हाट माने कौन हेल्प माने साहाय्य करे आस माने आम मानकु स्टे माने रहिबा को सेफ माने निरापद व्हाइल जेते बेले वॉकिंग माने चालुथिबा ऑन द रोड अर्थात आमे रास्ता रे चालुथिबा समय रे कौन हमको सुरक्षा देबार साहाय्य करे आमे जेते रास्ता रे जाओ सेते बेले कौन हमको सुरक्षा रहिबार साहाय्य करे यार माने आगे बुझी नबा प्रश्न कौन रास्ता यार माने आगे बुझी दबा कौन लिखा है यार माने होची रास्ता रे चालिबा समय रास्ता रे चालिबा समय रे रास्ता रे
ଚାଲିବା ସମୟରେ କ'ଣ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ସମୟରେ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ନମ୍ବର 3ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କରେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ନମ୍ବର 3ର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ନମ୍ବର 3ର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମକୁ ନା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ମାନିବା ଆଉ ଫୁଟପାଥ ବା ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂର ନିୟମ ମାନିବା। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ହେଲ୍ପ ସେଭ୍ ଦ ରୋଡ୍ସ ଅନ୍ ଦ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଫ୍ଲୋଇଂ ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ କ'ଣ ଲେଖିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସକୁ ମାନିବା FLLOWING ଫ୍ଲୋଇଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ମାନିବା ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ଟ୍ରାଫିକ୍ TRAFFIC ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ମାନିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ୟୁଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ'ଣ ୟୁଜିଂ କରିବା ଫୁଟପାଥ FOOTH ଫୁଟପାଥ PATH ଫୁଟପାଥ ବା ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ CROSSING ତାପରେ ଯାହା ଲେଖାଇଛି ଏତିକି ଯା ହେଲ୍ପ ଆସ୍ ଅନ୍ ଦି ରୋଡ୍ ଏତିକି ଯା ଏଇଟା ତାପରେ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ ବା କ'ଣ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଫ୍ଲୋଇଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ମାନିବା ଫୁଟପାଥ ୟୁଜିଂ ଫୁଟପାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ଲେଖିବା ବା କ୍ରସ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବା ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାପରେ ଲେଖିବ ହେଲ୍ପ ଆସ୍ ଷ୍ଟେ ୱାକିଂ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ ଆମକୁ ରାସ୍ତାର ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ମାନିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ମାନିବା ନିୟମ ମାନିବା ଆଉ ୟୁଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବ। ଓକେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଇଜ୍ ମାର୍କଡ୍ ୱିଥ୍ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଡେସ୍ ଏବଂ ଡେସ୍ ରଙ୍ଗର ପଟି ଦ୍ୱାରା ମାର୍କ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜେବ୍ରା ଯେ କ୍ରସିଂ ଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏମିତି ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଥାଏ ତ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂରେ କ'ଣ ରଙ୍ଗର ମାର୍କ କରାଯାଇଥାଏ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଠି ଲେଖିବ ବ୍ଲାକ୍ BLACK ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର WHITE ହ୍ୱାଇଟ୍। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଯେ ମାର୍କ ଥାଏ ବା ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂର ଯେ ଦାଗ ଥାଏ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂର ଚିହ୍ନ ଥାଏ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ କି ପଟି ନା ବ୍ଲାକ୍ ପଟି କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପଟି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ ମାର୍କ ମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ପଟି ସେଠି ଅର୍ଥାତ୍ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂରେ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦ୍ୱାରା ମାର୍କ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୱି ଡୁ ହ୍ୱାଇଲ୍ କ୍ରସିଂ ଦ ରୋଡ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହ୍ୱାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ସୁଡ୍ ୟୁ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସିଂ ଦ ରୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିବ ୱି ଏହାର 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ୱି ମାନେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ୱି ସୁଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେଇପଟକୁ ଦେଖିବୁ ୱି ସୁଟ୍ ମାନେ ଆମେ ୱି ସୁଟ୍
লুক LOOK ମାନେ ବୁଝ we should look ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେପଟୁ ଦେଖିବୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ବାମକୁ ଦେଖିବୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବୁ ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଏଇ ଛୁଆ ଗଲାବେଳେ ବାହାରକୁ ଡାହାକୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ କୁହନ୍ତି ନା ଲେଫ୍ଟକୁ ରାଇଟକୁ ଏଟା IGHT ଲୁକ୍ we should look left right and use ଏବଂ use zebra crossing use zebra crossing ଏଖୁ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ SSING zebra crossing तापर जहाँ लिखा है while crossing the road तापर जहाँ लिखा है while crossing CROSSING while crossing the road ROAD बर्तमान माने बुझिबा मु लिखिदेली आंसर माने तो कहीदेली रास्ता पार हवा समय तुम्हें कौन करवा उचित कौन करवा वी माने आम्भे माने वी शुड लुक आमे देखिबू रास्ता पार हबो देखिबू के देखिबू लेफ्ट माने बाम पटकू राइट माने ढाण पट बाम पट देखलको देखिबा एपट देखिबा सेपट देखिबा तापरे एंड एवं यूज माने व्यवहार करिबू केडी जेब्रा क्रॉसिंग सबले मने थिबो जेतबा रोड पर जिवो सबले जेब्रा क्रॉसिंग जे थाए धोला कळा पट्टी मार्क थाए किंतु इते पार हेबड छिडाइछ एपटको एपट देखिबो न खाली पळे आसीबो जे धोका हिजिवो तेणु कौन कर जेब्रा क्रॉसिंग रे पार हवा बेले कौन कर आमे गला बेले वी शुड लुक लेफ्ट राइट एंड यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग दी रोड नेक्स्ट प्रश्न को जीवा 6 नंबर प्रश्न कौन अच्छी फुटपाथ आर मीन फॉर प्रश्न कौन था फुटपाथ आर मीन फॉर अर्थात फुटपाथ डैश पर उद्दिष्ट कौन पाए फुटपाथ माने पद जेटा पादचला रास्ता कहती जेटा पदचारी मान जाती जो चली जाती मीन फॉर अर्थात फुटपाथ डैश पे उद्दिष्ट कौन पाई माने तार उद्दिष्ट कौन लेख फुटपाथ आर मीन्स फॉर वॉकिंग चलवा WLKING वॉकिंग मन रहा लेख फुटपाथ आर मीन फॉर वॉकिंग चलवा लोकों पादरे चलुवा लोकों वॉकिंग माने चलवा नंबर 7 कौन देछि जीवा प्रश्न हुज हैंड शुड यू होल्ड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड यार माने हुज माने काहार बा काहा हैंड शुड यू होल्ड रास्ता पार हो समय तुम्हें कहार हाथ धरिबा उचित तुम्हें जब रास्ता पार हम सेते बेले कहार हाथ धरिबा उचित लेखिबो वी शुड SHOULD वी शुड होल्ड आमे धरिबू कार धरिबू वी शुड हेल्ड कार धरिबू एल्डर्स हैंड ELDERS एल्डर्स माने कौन बड़ लोकर एल्डर हैंड बा लिखिपार ब्रैकेट लिखिपार और किंबा पेरेंट्स माने बापा माँ बा पिता माता PARENTS पेरेंट्स हैंड जेटा लिखले भी हम एल्डर्स हैंड लिखिपार और किंबा पेरेंट्स हैंड तापर तो जहाँ लिखाई एतिकी लास्ट को लिखिदेव व्हाइल क्रॉसिंग द रोड एडी लिखिदेव तापरे माने बुझी पाइल प्रश्न कौन देला हुज हैंड माने कहार हाथ शुड यू होल्ड माने तुम्हें धरिब व्हाइल क्रॉसिंग द रोड रास्ता पार हवा समय तुम्हें कहार हाथ धरिब तुम्हें लिखिपार वी शुड होल्ड आमे धरिबा होल्ड माने धरिबा एल्डर्स मु लिखी एल्डर्स माने पिला माने बड़ लोक कौन कहते तुम बड़ लोक सब बेले तो बापा माँ सांगे जाओनी केते बेले तुम्हें बड़ भाई कका काकी मौसा माउसी सब बेले कौन करिवो एल्डर्स हैंड नहले ब्रैकेट लिखिदेव पेरेंट्स हैंड तापर लिखिबो जहाँ लिखा है बही रे मु गार मारछि व्हाइल
Crossing, CROSSING, while crossing ତାପରେ the road, ROAD। ଟିକେ ଟିକେ ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ବହିରେ ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, we should hold elders and ବଡ଼ ଲୋକର ହାତ ଧରିବା କିମ୍ବା ବାପା ମାର ହାତ ଧରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ଧରିବା ତାକୁ। ନମ୍ବର 8 କୁ ଯିବା। ନମ୍ବର 8 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୁଝିବା। What should not we use while driving? ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? What should not use we use ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ସମୟରେ while driving କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ସମୟରେ ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ତୁମେ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇକ୍ ହଉ ବା ମୋଟରସାଇକେଲ ହଉ, ଯାହା ହଉ ଚଲାଉଛ, ତୁମେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଉଛ, ତ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତୁମେ ଛୋଟବେଳରୁ ପଢ଼ିଛ, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ we should not। we ଲେଖିଦେବ ଫାଷ୍ଟ। should not ଦିଆହେଇଛି ବହିରେ, should not ଲେଖିଦେବ SHOULD, N, T। we should not use ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କ'ଣ? ମୋବାଇଲ ଫୋନ, MOBILE, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ସ, PHONES, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ସ। ତାପରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ଲେଖିବ while, WHIL, while driving, DRIVING। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? we should not use ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ସ। ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ? ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ସ while driving, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଲିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକ୍। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିସିନ୍ ମାନେ ଶୁଣିବା, ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପିକ୍ ମାନେ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା। There are some statements below. Teacher will speak out statements one after another. Students will show their right thumbs. If the statement is true, they will put their left hand on their forehead. If it is false, ତଳେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବେ। ଓକେ, ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଡାହାଣ ହାତର, ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର, ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଡାହାଣ ହାତର କ'ଣ କରିବେ? ରାଇଟ୍ ଥମ୍ସ ଅପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ହାତର ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମର ଡାହାଣ ହାତ ଅଛି, ଡାହାଣ ହାତର କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ। କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜର ବାମ ହାତକୁ, ନିଜର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାମ ହାତକୁ ଦେୟାର ଫୋରହେଡ୍ ଫଲ୍ସ। ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ବାମ ହାତକୁ ନିଜ କପାଳରେ ରଖିବେ। ବାମ ହାତକୁ ତୁମ କପାଳରେ ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ହେଲେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଖେଇବ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଭୁଲ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମର ବାମ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିଦେବ ବା ହାତ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ିଯିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏ ଦିଆଯାଇଛି, ୟୁ ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱାକ୍ ଅନ୍ ଦି ଫୁଟପାଥ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ହଁ, ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ଅଛି। ତ
तो मुझे लिखी ट्रू तुम कौन कर पाने थम्स अप देखेब बुढ़ा हाथ देख मुझे लिखी ट्रू तुम भी लिख खातार ट्रू। नंबर बी इट इज सेफ टू रन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड रास्ता पार हवा समय दौड़ा निरापद कि ना फल्स माने भूल अच्छे रास्ता वाला दौड़ कहीं तुम धीरे धीरे रास्ता चली पार हूँ फल्स माने भूल अच्छे तार मुंड कपार घषब हाथ नहीं कि यू शुड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड यार अर्थ पिला माने कौन रास्ता पार हवा समय जेब्रा क्रॉसिंग व्यवहार करवा हाँ रास्ता जेब्रा क्रॉसिंग बोल यहाँ कौन लिख ट्रू बा सत ट्रू माने कौन पे TRUE ट्रू माने कि पे माने सत ट्रू माने जेटा टी लिखा था ट्रू आ फल्स माने होची भूल कि बा मिछ भी कहले हम बा मिछ कौन कह सत और मिछ। नंबर डी वेयरिंग डार्क क्लोथेस इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल यार अर्थ संध्या समय कला बा गाढ़ रंगर पोशाक पिंधिले आपण सहज देखिपारती एटा हम फल्स बा भूल डी उत्तर कौन हम फल्स बा भूल बा मिछ। नंबर इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड यार अर्थ कौन पिला माने रास्ता रे कौन अच्छे पिला रास्ता पाखरे खेलिबा तुम निरापद अटे रास्ता खेल निरापद कि ना फल्स भूल अटे कौन लिख फल्स FALS फल्स माने भूल एटा भूल। नंबर ए यू शुड यूज हेडफोन्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड रास्ता रे चलला समय हेडफोन व्यवहार करवा उचित एटा भी भूल हम फल्स हम बुझीपाल तो गोटे प्रथम उत्तर कौन कहली मु प्रथमटा कहली तुम सब रास्तार फुटपाथ चलो ठीक कहली यू सेफ रन आफ्टर द क्रॉसिंग रोड रास्तार रोड पार दौड़ पार हम भूल यू शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रास्ता पार जेब्रा क्रॉसिंग व्यवहार करेंगे ठीक। wearing a dark clothes मेक्स यू विजिबल अर्थात संध्या समय कला बा गाढ़ रंगर पोशाक पिंधिले तुमको सहज देखिपारती भूल भूल तापर एटा लिखी दीजिए मोटे भूल तो इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड रास्ता पाखे खेलिबा निरापद अटे कि भूल आउ गोटे कौन यू शुड यूज हेडफोन्स व्हाइल वॉकिंग द रोड एवं रास्तार चलला समय हेडफोन व्यवहार करवाटा फल्स तो ट्रू फल्स मुझे लिखीदेली कौटा बुझीपार कमेंट कर मत जन। नेक्स्ट कौन हो टीचर विल रीड कौन लिखे पिला माने टीचर विल रीड ए लाउड ए वर्ड एंड द स्टूडेंट विल फास्ट लिसन एंड देन रिपीट विथ आफ्टर द टीचर सेवरल टाइम्स टू practice the pronunciation students will practice the flowing words this way अर्थात कौन पिला माने शिक्षक गोटे बड़ पार्टी रे पढ़े छात्र छात्री मैंने प्रथम शुणे और सठिक उच्चारण शिक्षक पछरे दोहराइबे बारंबार से पढ़े सार जमी पढ़े से उच्चारण गुड़िक से तुम कौन कर पढ़ सार जे डाकिदेवे से तुम दोहराइब बारंबार कर प्रथम लिखा स्ट्रीट तुम सार भी कह स्ट्रीट माने कौन पिला माने रास्ता सार कहे तुमको स्ट्रीट तुम कह स्ट्रीट तापर स्ट्रीट माने रास्ता इवनिंग माने जान संध्या बेले संध्या इवनिंग माने संध्या माने गुड़िक खाता लिख लियो एनश्योर माने निश्चित हवा माने निहाती जानिबा दरकार पिला माने निश्चित हेबा एनश्योर माने निश्चित हेबा तापर कीप कीप माने होछि रखिबा कीप माने रखिबा ग्रीन माने सबुज ग्रीन माने सबुज रिच माने पहुँचीबा रिच माने पहुँचीबा पहुँचीबा बुझिपारछ तापर लेखा है कौन शेयर शेयर माने भाग दबा शेयर माने भाग दबा बांटीबा भाग देवा माने शेयर बिजी बिजी माने व्यस्त बिजी माने तापर क्लैम क्लैम माने होचे शांत कौन काम डाउन बेबी काम डाउन कहते ना काम डाउन माने शांत तापर लिखा है मिंट मिंट माने उद्देश्य व्हाट यू मीन मीन माने माने उद्दिष्ट कौन उद्देश्य तुम उद्देश्य कौन उद्दिष्ट सेफ सेफ माने निरापद सेफ माने निरापद आउ गोटे पेडिट्रेशन पेडिट्रेशन माने पिला माने होची पद चला रास्ता पाद चला रास्ता कौन पिला माने हला पाद चला रास्ता
ଏତିକି ହେଲା ସାର୍ କହିବେ ତୁମେ କହିବ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କହିବ କିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଚ୍ ଇଭିନିଂ ବିଜି ବାଇସାଇକେଲ ହଁ ଗୋଟେ ବାଇସାଇକେଲ ମାନେ ସାଇକେଲ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାଇକେଲ ମାନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯାନବାହନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ଭାଇକେଲ ମାନେ ହେଉଛି ଯାନବାହନ ବିଜି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇକେଲ୍ସ ମାନେ ଯାନବାହନ ବାଇସାଇକେଲ ମାନେ ସାଇକେଲ ଏନ୍ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା କାମ ମାନେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ମିଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଭ୍ ମାନେ ନିରାପଦ ସେୟାର ମାନେ ବାଘ ନେବା ବା ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରେଡେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ଏମିତି ତୁମ ସାର୍ ଡାକିବେ ତୁମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବ ବା ପଛରେ ଡାକିବ ଲେଟ୍ ଆସ୍ ରିଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ମେକ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଣ୍ଡର ଏ ସିମ୍ବଲ ବା ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସଂକେତ ଦେଖି ବାମ ଏଇ ଯେ କସ୍ତମ୍ଭ ଏପଟେ କସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଏପଟେ ଖସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯୋଡ଼ିବ ବା ଗାର ଟାଣିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 1 2 ଲେଖି ଯୋଡ଼ିବ ବା ଗାର ଟାଣିବ ତ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ ଏ ଆଉ ବି ତ 1ର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋ ଏ ହେଡ୍ তো প্রথমটা কোন করছি মানে আগে বুঝি নেবা স্কুল এ হেড্র মানে তো আগে বুঝিবা স্কুল এ হেড্র মানে হচ্ছে আগরে কোন ଅଛି তুমি মানে মু লেখিদেলে তুমি নিজে করিপারিব তোমার টিকে ବି ডাউন হউনি মানে মু লেখি দেছি স্কুল এ হেড এହାର অর্থ হচ্ছে আগরে স্কুল ଅଛି কোন ଅଛି আগরে স্কুল ଅଛି তো আগরে স্কুল কেডি ଅଛି মু লেখি সারে আগরে স্কুল ଅଛି ମୁଁ ଲେଖିବି ତୁମେ ଗାର ମାରିଦେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ମାନେ ଅଛି ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ ମୁଁ ମାନେ ଲେଖିଦିଏ नो हर्न अर्थात हर्न बजेबा मना केडी चित्र ଅଛି ତୁମେ ବସେଇବ ଚିତ୍ର ତ ମୁଁ କହିବିନି ତୁମେ ଦେଖିଛୁ କହୁଛ ପାରୁଛ ନା କି ହର୍ନ ବଜାଇବା ମନା ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲି ସ୍କୁଲ ଏ ହେଡ୍ ଆଗରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ नो हर्न ମାନେ ହର୍ନ ବଜାଇବା ମନା ତାପରେ ଆଇବିକୁ ଯିବା ମାନେ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଠି ଅଛି ତୁମ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ହର୍ନ ବଜାଇବା ମନା ମୁଁ କହିବିନି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖେ କେତେ ଚାଲାକ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଲେଖିଦିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମହିଳା ବିଶ୍ରାମଗାର ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଲେଖିଦିଏ ତୁମକୁ ମହିଳା ବିଶ୍ରାମଗାର ତ ମହିଳା ଚିତ୍ର କେଡ଼ି ଅଛି ମହିଳା ବିଶ୍ରାମଗାର ଡେଞ୍ଜର ଏ ହେଡ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛି ଆଗରେ ବିପଦ ଅଛି ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ବିପଦ ଅଛି ଆଗରେ ବିପଦ ଅଛି ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ ବା ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ ଯାହା ଲେଖିବ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ नो लिटरिंग ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବା ମନା ଅଳିଆ ବା ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବା ମନା ଫିଙ୍ଗିବା ମନା ମୁଁ କହିବିନି କେଡ଼ି ଅଛି ତୁମେ ମାର୍କ କରି ଲେଖିବ ତ 7 ଗଲା 8ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କରିଦେବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାପରେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ରାମଳୟ କେଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ କହିବିନି ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ଉପରେ ଚିତ୍ର ବହି ଦେଖିକି ପୁରୁଷର ମୁଁ ତ ମାନେ କହିଦେଉଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖିବ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି नो लेफ्ट टर्न ହେଉଛି ବାମକୁ ବୁଲିବା ମନା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବାମକୁ ବୁଲିବା ମନା ତାପରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁ ଟର୍ନ ମାନେ ପଛକୁ ଘୁରିବା ମନା ପଛକୁ ପୁରା ବୁଲିବା ମନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ୟୁ ଟର୍ନ ଅଛି ତମେ କରିବ ଆଉ କିଛି କରିବାର ମୋର ନାହିଁ ମୋ ଯେତିକି କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଓକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୟୋର ରିଡ଼ିଂ ଟିକ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ୱିଲ୍ କରେକ୍ଟ ଓକେ ତ କରେକ୍ଟ ଦ ଅପସନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଠିକ୍ ମାରିବ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୟୁ ଡୁ ବିଫୋର୍ କ୍ରସିଂ ଦ ରୋଡ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ
ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ରନ୍ କ୍ୱିକଲି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବ, ଷ୍ଟପ୍ ଅଟକିବ, ଲୁକ୍ ଦେଖିବ, ରାଇଟ୍ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବ, ଲେଫ୍ଟ ବାମକୁ ଦେଖିବ, ଏଗେନ୍ ରାଇଟ୍ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବ, କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ। ତ କେଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍। ଦେଖ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଏଇ ଯେ ରାସ୍ତାଟା ମନେକର ଦେଇଛି ଏଇଠି ତୁମେ ଅଛ ରାସ୍ତା ପାର ହେବ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ରନ୍ କ୍ୱିକଲି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନା ଷ୍ଟପ୍ ଅଟକିବ ହଁ ଲୁକ୍ ରାଇଟ୍ ଦେଖିବ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବ ବାମକୁ ଦେଖିବ ପୁଣି ଆଉ ତ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବ ତାପରେ ସିରେ ଦିଆହେଇଛି କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନା ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 2 ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବା ମାନେ Where should you walk near the road? ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ବା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ତୁମର କେଉଁଠି ଚାଲିବା ଉଚିତ ଅନ୍ ଦ ଫୁଟପାଥ୍ ଫୁଟପାଥରେ ପାଦଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ଅନ୍ ଦ ମିଡ୍ ରାସ୍ତା ମଝି ଯିବା ଉଚିତ ଫୁଟପାଥରେ ଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 3 why should you avoid using headphones on the road? ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହିଁକି ମନା ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ବେଟ୍ ଏହା ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ରନ୍ ଫାଷ୍ଟର ଏହା ତୁମକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା ଜାଣିପାର ନାହିଁ ତ ସି ନମ୍ବର ହେବ ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବା ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଶୀଘ୍ର ତାହା ନୁହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେ ଆବାଜ ଆସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲେଟସ୍ ରାଇଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଫୋର୍ ଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନସେଫ୍ ସେଫ୍ ମାନେ ନିରାପଦ ସେଫ୍ର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ନିରାପଦ ସେଫ୍ର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନିରାପଦ ଅନସେଫ୍ ମାନେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ତ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ନା ନୁହେଁ ପଡ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଲୁକ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ବିଫୋର୍ କ୍ରସିଂ ଡାହାଣକୁ ପାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାମକୁ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବା ହଁ ଏଇଟା ସେଫ୍ SAVE ସେଫ୍ ନିରାପଦ। ନମ୍ବର 2 ପ୍ଲେଇଂ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ଅନସେଫ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ବିପଦ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ ଅନସେଫ୍ ଓକେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କ୍ରସିଂ ଦ ରୋଡ୍ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂରେ ପାରି ହେବା ସେଫ୍ ରାସ୍ତା ପାର ପାରି ହେବା ସେଫ୍। ତାପରେ ୱାକିଂ ଅନ୍ ଦି ଫୁଟପାଥରେ ଚାଲିବା ସେଫ୍ ଫୁଟପାଥ ଚାଲିବା ଅଛି ସେଫ୍ SAFE। ନମ୍ବର 4 ଲାଷ୍ଟଟା ଲିସନିଂ ଟୁ ଲାଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ଚଲେଇ ଶୁଣିବା ଅନସେଫ୍ UNSAFE। ବୁଝିପାରୁଛ କେଇଟା ସେଫ୍ କେଇଟା ଅନସେଫ୍ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ରାସ୍ତାରେ ପାରିଲା ବେଳେ ବାମ ଡାହାଣ ପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଉଛି ସେଫ୍ କ'ଣ କହିଲା ସେଫ୍ କହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ଲେଇଂ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ଅନସେଫ୍ କ୍ରସିଂ ଦ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ପାର ହେବା ସେଫ୍ ୱାକିଂ ଅନ୍ ଦ ଫୁଟପାଥ ଚାଲିବା ସେଫ୍ ଲିସନିଂ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ଅନସେଫ୍ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କ'ଣ ଦେଇଛି ମାନେ ବୁଝିବା ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦି ଲେଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଲେଟର ଦ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ এই ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ରହିଛି କି ଭାଗ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି ଡିଅର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଦିଆଯାଇଛି ଡିଅର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ବା ଚିଠି ଗ୍ରହଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି ରିସିଭର ବା ହେଉଛି ରିଡର ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନମସ୍ତେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଓକେ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଡିଅର୍ ଜୟନ୍ତୀ ପାଖକୁ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ଆସିବ ଏଇଠି ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣକ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଲା ଡିଅର୍ ଜୟନ୍ତୀ ହେବ ଏଇଟା ହେବ ଯେମିତି ଡିଅର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା ତ ଡିଅର୍ ଜୟନ୍ତୀ ହେବ ଏଇଟା ଏଠି ବସିବ ଡିଅର୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେବ ଆଇ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ତ ଏଇଟା ଏଠି ବସିଯିବ ଏଇଠି ବସିବ ଡିଅର୍ ଜୟନ୍ତୀ ଜାଗାରେ କି ବସିବ ଏଠି ବସିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରିଟିଂ GREETING ଗ୍ରିଟିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମଟା ସେଇଟା ବସିଯିବ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆରାଉଣ୍ଡ ଏଟା କ'ଣ ଆସିବ ଓପନିଂ ୱାର୍ଡସ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଓପନିଂ ୱାର୍ଡସ୍ OPENING
ING ଓପନିଂ ୱାର୍ଡସ୍ WORDS ଓପନିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ସେଠି ଉପରେ ଲେଖା ଦେଖିଦେବ ତୁମେ। ତାପରେ ଏଟା କେଉଁଠି ବସିବ, ଏଟା ଆସିବ ତୁମର ଶରୀର ଅଂଶ କିପରି ଅଛି ବା ତୁମେ କିପରି ଯିବ, ଏଟା କ'ଣ ଆସିବ ମେସେଜ MESSAGE ମେସେଜ, ଗାର ଦେଖ ଓବ୍ଲିକ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ବଡି BODY ବଡି। ଓକେ ଉପରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ବସିବ, ଆଉ ଦୁଇଟାରେ କ'ଣ ବସିବ ଦେଖିବା, କ'ଣ ବସିବ 4 ନମ୍ବରରେ ବସିବ, ଏଟା ବସିବ କ'ଣ ହେବ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲସ୍, କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ବସିବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷରେ ଏଇଟା ଅଛି କ୍ଲୋଜିଂ ୱାର୍ଡସ୍, କ'ଣ ହେବ କ୍ଲୋଜିଂ ୱାର୍ଡସ୍, କ'ଣ ଲେଖିବାର ତୁମେ ସମାପନ ଶବ୍ଦ, କ'ଣ ହେବ ଏଟା ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଲଟ୍ସ ହେବ କ୍ଲୋଜିଂ ୱାର୍ଡସ୍ CLOSING କ୍ଲୋଜିଂ ୱାର୍ଡସ୍ WORDS କ୍ଲୋଜିଂ ୱାର୍ଡସ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ରୀତିକା, ରୀତିକା ପାଖରୁ କ'ଣ ହେବ ସେଣ୍ଡର SENDER ସେଣ୍ଡର, ଗାର ଦେଇକି ଲେଖିବ ରାଇଟର WRITER ରାଇଟର। ସଇଲା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ରିଡ୍ ଦ ପାର୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଟର ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ that are not order in serial number arrange। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଉଲ୍ଟା ପାল্ଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚିଠିଟା ହେବ ବସେଇବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ହେବ ଡିଅର୍ ସୁମାୟା, ଡିଅର୍ ସୌମ୍ୟା, ସୌମ୍ୟା ହେବ 1। ତାପରେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ହେବ 2, ଏଠି 2 ଲେଖିବ। ନମ୍ବର 3 ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ତାପରେ ଲେଖୁଛି ୱିଥ୍ ଲଟ୍ସ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଗିଭିଂ ଗିଫ୍ଟ with lots of ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟସ୍, ଏଠି ହେବ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ କରିଦିଏ, ଏଠି ଲେଖିଦେବ। ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ତ ଡିଅର୍ ସୌମ୍ୟା ଏଟା ହେବ 1, ତାପରେ ହେବ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଏଟା ହେବ 2, ଗିଫ୍ଟସ୍ ଦିଆହେଇଛି 3, 4 ହେବ ୱିଥ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଲଟ୍ସ 4, এটা হবো কার্তিক বাকু দিয়েছি, এটা 5। বুঝিপারল, সইলা। নেক্সট প্রশ্নকু যা। বর্তমান তুমকু কোণ করছি সেইটা যে পড়িল সেইটাকু বর্তমান সেই যে পূরণ কলি চিঠিটা, সেই চিঠিটা এটি লেখিব। কেমতি লেখিব, এমতি লেখিব ডিয়র DEAR ডিয়র সৌম্যা SOUMYA ডিয়র সৌম্যা। तापर कमा देदेव, तापर लिखब हाउ आर यू, कौन लिखब हाउ आर यू, तुम्हें डियर सौम्या तुम्हें किपरि अछ प्रश्न चिन्ह। तापर लिखब थैंक यू THANKU थैंक यू सो मच SOMUC थैंक यू सो मच फॉर, तलकू देख जगह नहीं बोली तलकू लिखब फॉर योर कौन लिखो फॉर योर गिफ्ट GI जहाँ लिखा ऊपर गिफ्ट ऑन माई बर्थडे BRITH बर्थडे DAY ऑन माई बर्थडे इट इज रियली वेरी नाइस NIC नाइस एवरीवन तापर कौन लिख देख जहाँ लिख डियर सौम्या हाउ आर यू थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट ऑन माय बर्थडे इट इज रियली वेरी नाइस एवरीवन। तापर तलक लिखि स्क्रॉल कर लिख एवरीवन पर कौन लिख एवरीवन लाइक्स इट वेरी मच, कौन लिख वेरी एवरीवन लाइक्स इट वेरी मच फुल स्टॉप दब। तापर लिख थैंक यू THANKU जहाँ चिठी लिखा तुम्हें लिख थैंक यू वंस अगेन AGAIN वंस अगेन। तापर लिख विथ तलक लिख विथ लॉट्स ऑफ लव कमा दब। तापर कार्तिक KARTIK उत्तर शेष, यहाँ है तुम चिट्ठी। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। प्रश्न कौन अच्छी देखा। नेक्स्ट प्रश्न कौन देला गोटे देछि तो जिनस दिखाई काउंटेबल काउंटेबल माने कौन जोटा गणी पार। ओके मनकर आम पेन गणी पार खाता गणी पार। ओके एगुड़ा कौन कह जाए काउंटेबल। अनकाउंटेबल कौन गणी पार ना। तो किसी लिखाई प्रश्न देछि पिला माने किछि दिखाई जेगुड़ा हूँ लिखाई अनकाउंटेबल दिखाई
राइस चाउल को गुणी पारिबा नहीं, सुगर चिनी को गुणी पारिबा, लुण को गुणी पारिबा नहीं, वाटर पानी गुणी पारिबा नहीं, ऑयल तेल को क्षीर को इत्यादि को अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल माने अगणति जहाँ को आम गणति करि पारिबा नहीं, अगणति जहाँ को गणी पारिबा नहीं। तो एटा कौन लिखाई प्रश्न कौन दिए पे आगे पढ़ा। प्रश्न आमर कौन देछि ना राइट सी काउंटेबल अमाउंट जोटा गणी पारिबो ताकू सी दो माने काउंटेबल, जोटा गणी पारिबो नहीं अनकाउंटेबल। ओके एटा होछि गणी पारिबो तळे देछि केते शब्द काउंटेबल माने सी माने गणी पारिबा, एटा होछि गणी पारिबो, गणी पारिबा माने हिसाब करि पारिबा, गणी पारिबा। ओके अनकाउंटेबल माने पिला माने लेखाइ अनकाउंटेबल माने गणी पारिबा नाही बा ओ गणति, गणी पारिबा, गणी पारिबा नाही। तो केटा गुणी पारिबा केटा गुणी पारिबा नाही। बानानास माने कदली, कदली गुणी पारिबा। देखो प्रथमे आमे गोटी गोटी करी लेखि जिबा एवं ताहाकू आमे गणिबा ना गणिबा ने बुझिबा। देखो कदली को गुणी पारिबा ताले सी हबो काउंटेबल। तापर किछि बिस्कुट, बिस्कुट को गणी पारिबा, हां बिस्कुट गणी पारिबो। कोड, कोड माने दही, दही को गणी पारिबो नाही। कोड माने पिला माने लेखि दियो, कोड माने दही, तो दही को तुम्हें गुणी पारिबो नाही, डाबो अनकाउंटेबल। टमाटोज को टमाटोज को गणी पारिबो माने होछि टमाटो। ओके बिलाती गणी पारिबो एटा हबो काउंटेबल सी। सैंडविच, सैंडविच गणी हबो हां काउंटेबल। तापर आउ कोन लिखै छि पिला माने एठी जिबा लेमनेबल, नेबलेबल माने होछि पिला माने होछि लेंबू पानी, लेमन नेबल माने होछि नेमलेबल माने होछि लेंबू पानी, लेंबू पानी गणी पारिबा नहीं अनकाउंटेबल। फ्लोर माने केवल मैदा बा अटा, अटा को गणी पारिबा नहीं अनकाउंटेबल। चॉकलेट को गणी पारिबा काउंटेबल। टमाटो केचप को गणी पारिबा नहीं अनकाउंटेबल। तापर होछि पोटाटो आलू को गणी पारिबा काउंटेबल। बुझि पारछो कदली को गणी पारुछे, बिस्कुट को दही को गणी पारिबा नहीं, टमाटो को गणी पारिबा, सैंडविच को गणी पारिबा, लेमनेड माने होछि लेंबू पानी बा शरबत को गणी पारिबा नहीं, मैदा बा फ्लोर बा अटा को गणी पारिबा नहीं, चॉकलेट को गणी पारिबा, टमाटो केचप को गणी पारिबा नहीं, पोटाटोस माने आलू को गणी पारिबा तो काउंटेबल। आउ कोन रहला हमरो मास्ट पोटाटोस, मास्ट कोन रा मोले माने मास्ट पोटाटो माने चकटा आलू, मास्ट पोटाटो माने होछि चकटा आलू, चकटा आलू। मास्ट पोटाटो माने चकटा आलू को गणी पारिबा कि चकटा आलू को गणी पारिबा नहीं अनकाउंटेबल। कॉफी जार्स, कॉफी जार को गणी हबो हां सी काउंटेबल। पोटाटो आलू को गणी हबो काउंटेबल, कॉफी को गणी हबो, कॉफी को गणी हबो नहीं अनकाउंटेबल। टेबल्स को गणी हबो हां टेबल गणी हबो काउंटेबल। बुझी पारछो जेटा गणी हबो काउंटेबल, जेटा गणी हबो नहीं अनकाउंटेबल लिखि देबो। बुझी पालो नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि हमर पुट द इज नाउन राइट हेड ट्रैफिक, पोल्यूशन, हेलमेट, बसेस, बसेस, कार, स्पीड, पेट्रोल, बाइसाइकल, सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल। तो बर्तमान आम कौन माने बुझा हेलमेट माने हेलमेट सिरा तो पोल्यूशन माने होची प्रदूषणकारी, हेलमेट माने हेलमेट, बस बस ये तो युवा मध्य केउटा होची काउंटेबल अनकाउंटेबल गणिबा। तो मु लिखि दूची तुमको अनकाउंटेबल काउंटेबल केउटा तुमे कौन करिवो निजे एटाकू गणिकी करिवो। देखो देखो प्रथम हूँ मुझे बसई दूसरी काउंटेबल केटा केटा गणी पार हेलमेट को गणी पार तो हेलमेट हम हेलमेट को गणी पार HLMET हेलमेट को गणी पार। ओके बसेस बस को गणी पार बसेस को गणी पार हेलमेट हो गला तो बस हो गला आउ कार को भी गणी पार कार्स को भी गणी पार। ओके आउ कौन पेड्रेक्शन माने होची पदचारी जो पादर चलती ताको गणी पारिबा PEDESTRIN पेड्रेक्शन गणी पारिबा। आउ गोटे रहीगला पे बाइसाइकेल आउ गोटे लिखि तलकू तलकू जाऊ ना बाइसाइकेल को गणी पारिबा। एतिक है काउंटेबल। आउ एपटू लिखा आम अनकाउंटेबल माने एटा होची गणी पारिबा नाही गणी पारिबा नाही केईटा गणी एटा होची गणी पारिबा नाही काउंटेबल माने गणी पारिबा तो केईटा गणी पारिबा नाही ट्रैफिक गणी पारिबा नाही कौन कौन हम एठी गणी पारिबा नाही गणी की पारिबा नाही ट्रैफिक TRAFFIC ट्रैफिक को गणी पारिबा नाही पोल्यूशन माने प्रदूषण को गणी पारिबा नाही
PLLUTION ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଧୂଆଁକୁ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ୍କୁ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ଗତିକୁ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ପିଡ୍ SP ଠିକ୍ ମାରିଦେଉଛି ମୁଁ, ସ୍ପିଡ୍ SPEED ସ୍ପିଡ୍କୁ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଫ୍ଟି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେଫ୍ଟି SAFETY ସେଫ୍ଟିକୁ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପରିବହନ, এইটা ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜାଗା ନାହିଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ତୁମେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ହେବ ଏଠି কি হব এটা ট্রান্সপোর্টেশন TRANS যা লেখা আছে এটা লিখিদেব এটি, এটা ବି ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ FUEL ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ ବା ଜାଳେଣି, ତାକୁ ବି ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ଏତିକି ହେଲା ତୁମେ ରହିଲା ଗଣି ପାରିବା କେଡ଼େ ଗଣି ପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବି କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ ଯେ କେଡ଼େ ଗଣା ହେବ କେଡ଼େ ଗଣା ହେବନି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି look at the new dictionary word the dictionary were arranged in order ABCD order alphabetical orders arrange the flowing words with the dictionary। କ'ଣ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କିଛି ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ଅନୁସାରେ। ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ABCD ଜାଣିଛ, A ପରେ B ହୁଏ, B ପରେ C ହୁଏ, C ପରେ D ହୁଏ, D ପରେ E ହୁଏ, E ପରେ F ହୁଏ, F ପରେ G ହୁଏ, H ହୁଏ, I ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ସେମିତି କ'ଣ କରିବା ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ଦେ ଏ ପରେ ବି ପରେ କେଟା କେଟା ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତୁମକୁ ABCD ଅନୁସାରେ ଯିବା କିଏ କିଏ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏ ଅକ୍ଷର ଯିବା ABCD ଡାକିବା ଏ ବି ଏରେ ଏଡୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ହେବ ଏଇଟା ହେବ ଏଟା ହେବ ଏକ ଏରେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଏ ପରେ ବି ଅଛି, ଏ ପରେ ବି ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବି ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ତ ସି ଅଛି, ଦେଖିବା ସିରେ କ୍ଲାମ୍ ଅଛି, ଏଟା ହେବ ଦୁଇ ହେବ। तुम्हें सजेक लिखब एक दुई देखी एक लिखब एडवर्ड ADULT ओके दुई रे लिखब क्लैम CLAM क्लैम डाउन। नंबर 3 रे कि लिखब क्रॉस, ये क्रॉस थी देख एटा हूँ क्रॉस 3 रे क्रॉस एमती लिखब मार्क कर दूसरी। तार 4 रे कौन हम डेंजर 4 रे हम डेंजर एटा हम 4 नंबर डेंजर। डी ए पर बी तो नहीं सी गला डी गला डी पर कौन हम डिस्ट्रैक्ट अच्छी गोटे डिस्ट्राक्ट थी गोटे डिस्ट्राक्ट अच्छी एटा हूँ 5। तापर ई रे देखा एनसीओर निश्चित हवा एटा हूँ 6 नंबर ई गला। आउ ई रे अच्छी स्पेशली अच्छी एटी गोटे अच्छी 6 एटा हम 7। तापर कौन हम पिला माने अलग गोटे कलर अच्छी मुझे जापर मिसी जाऊँगी। तो आमर केते पर्यंत गला ई पर्यंत गला ए गला बी गला ए गला बी तो नहीं सी गला डी गला ई गला एफ देखा जी देखा एमती देखी देखी जीव ओके निजे भी सहज स्पेशल गला। तापर हम एम देखा मूव अच्छी एम रो मूव अच्छी एटा हम 8 हम। तापर हम नोटिस एन देखा नोटिस एटा हम 9 हम। तार प्रेडिक्शन हम 10 हम पी देखा 10 हम। तापर हम राइट आर हम 11 हम राइट 11 हम। तापर आर पर एस हम 12 हम। तापर लास्ट सिग्नल हम 13 हम। आउ हला सिग्नल पर व्हीकल्स अच्छी व्हीकल्स हम 14 हम। एतिकी एमती तुम्हें कौन कर ABCD क्रम रे सजेदेव ए पर जहाँ अक्षर थी बी पर जहाँ अच्छी सजेब। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। प्रश्न पत्र आमर कौन अच्छी राइट द आंसर फ्लोइंग द क्वेश्चन इज सेंटेंस टू कौन कर पिला माने प्रश्न कौन अच्छी से प्रश्न गुड़िकर सहजर छोट उत्तर करके आम देवा एवं प्रश्न गुड़िकर सब उत्तर करें। प्रथम प्रश्न कौन अच्छी 6 नंबर व्हाई आर द ट्रैफिक पुलिस ऑन द रोड्स यार अर्थ पिला माने कौन लिखा माने ट्रैफिक पुलिस यार अर्थ कौन पिला माने ट्रैफिक पुलिस रास्ता रे कहीं थांती ट्रैफिक पुलिस कहीं की रास्ता रे थांती ट्रैफिक पुलिस कहीं रास्ता रे थांती ट्रैफिक पुलिस रास्ता रे कहीं थांती तार अच्छी माने तार आंसर लिखा ट्रैफिक पुलिस कहीं रास्ता रे थांती लिखब ट्रैफिक पुलिस ऑन दी लिखब दी लिखब रेड पेन गोटे नहीं लिखब ट्रैफिक TRAFFIC ट्रैफिक पुलिस कहीं थाए ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल CONTROL कंट्रोल करती कौन करती ट्रैफिक पुलिस कौन करती ट्रैफिक TRAFFICE ट्रैफिक पुलिस कौन कंट्रोल द ट्रैफिक
एनश्योर एंड एवं एनश्योर निश्चित हुअन्ति एनश्योर ENSUR इनश्योर रोड सेफ्टी ROAD रोड सेफ्टी SAFETY तो माने बुझिबा ट्रैफिक पुलिस कहीं रास्ता थांती ट्रैफिक पुलिस गाड़ी चलाचल नियंत्रण निश्चित करती एवं रास्तार सुरक्षित निश्चित करने थांती तो उत्तर मु कौन लिखिली ना ट्रैफिक TRAFF ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक एंड एनश्योर रोड सेफ्टी अर्थात ट्रैफिक पुलिस गाड़ी चलाचल नियंत्रण करती एवं रास्ता सुरक्षा निश्चित करती 2 जीवा हु वर्क्स ऑन द फुटपाथ यार अर्थ पूरा फुटपाथ रे किए चलती यार अर्थ ओडिया लिखि देछु मु किए फुटपाथ रे चलती फुटपाथ रे चलती बा चाले किए फुटपाथ रे चलती तो आंसर तुम्हें कौन लिखिबो किए फुटपाथ रे चलती तुम्हें आंसर कौन लिखिबो फुटपाथ रे किए चले आंसर कौन लिखिबो किए आंसर हबो ना प्रेडिक्शन माने को पद चला लिखिबो पी नहले तुम्हें कौन लिखिबो प्रेडिक्शन PEDRIANS प्रेडिक्शन कौन थी प्रेडिक्शन जो माने पद चला प्रेडिक्शन walk WAL के walk on the footpath on the footpath FOOT footpath PATH तो प्रश्न कौन देला दे किए हु वर्क्स ऑन दी फुटपाथ चलते ना प्रेडिक्शन अर्थ पिला माने कौन पादरे चलुवा लोक माने पाद चला रास्ता जाती नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आमर प्रश्नपत्र 3I कौन देछि देखिबा 3A प्रश्न कौन अछि व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग द रोड यार अर्थ रास्ता पार हवा पूर्व तुम्हें कौन करवा उचित यार अर्थ पिला माने तुम्हें लिखिन खाता रे रास्ता माने जानिबा उचित रास्ता पार हेबा पूर्वरु रास्ता पार हेबा पूर्वरु तुम्हें कौन करवा उचित रास्ता पार हेबा पूर्वरु तुम्हें कौन करवा उचित कौन करवा पिला माने रास्ता रे कौन करबो तुम्हें जानिछ आंसर लिखिबो कौन आंसर लिखिबो लुक देखिबा LOOK लुक बोथ माने उभय पट को देखिबो लुक बोथ लेफ्ट LEFT लुक बोथ लेफ्ट एंड राइट लुक बोथ लेफ्ट एंड राइट बिफोर BEFOR बिफोर क्रॉसिंग CROSSING क्रॉसिंग दी रोड ताहले आंसर टिके अछि एटा बही लिखा अछि कोन लिखा अछि एटा व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग तो बिफोर क्रॉसिंग तो एटा तो पूरा बही रे लिखा अछि एति की जाय खाली मु तो लिखले लुक बोथ लेफ्ट एंड राइट रास्ता हवा पार पूर्व डाहाण पाख को उभय पाख को देखी पार हवा लुक बोथ लेफ्ट एंड राइट तापर जहाँ लिखा बही रे बिफोर क्रॉस द राइट रोड सइला नंबर IV को जीवा IV नंबर प्रश्न कौन देछि व्हेयर कैन यू फाइंड द ट्रैफिक लाइट्स प्रश्न कौन देला ट्रैफिक लाइट गुड़ी को केउठा देखे मिले होछि व्हेयर कैन यू फाइंड ट्रैफिक लाइट्स यार अर्थ होछि ट्रैफिक लाइट यार माने कौन पिला माने ट्रैफिक लाइट केउठा देखा जाए ट्रैफिक लाइट केउठारे देखा जाए केउठारे देखियो को मिले बा देखा जाए लिखले देखा जाए ट्रैफिक लाइट केउठार देखा जाए तो यार आंसर कौन हम पिला माने यार आंसर तुम्हें कौन लिखिबो ट्रैफिक लाइट केडी देखा जाए लिखिबो आंसर लिखिबो ट्रैफिक लाइट्स एटा जा लिखा अछि ट्रैफिक TRAFFIC ट्रैफिक लाइट्स LIGHTS ट्रैफिक लाइट्स आर फाउंड FOUND फाउंड मान देखने को मिले क्यों देखने को मिले रोड जंक्शंस रोड लिखिबो फाउंड एट लिखिबो 8
रोड ROAD रोड, जंक्शन JUNCTION रोड जंक्शंस और किंबा स्क्वायर्स रे SQUARES अर्थात ट्राफिक लाइट छक जगार बा चारि छक देखा मिले। मन रहा ट्राफिक लाइट कई देखा मिले छक जगार बा चारि छक देखा मिले। नेक्स्ट प्रश्न को जी प्रश्न आमर कौन दे लिखाई यूज द वर्ड्स एंड फिल हेल्प टू बॉक्स द फिल इन द ब्लैंक्स कौन लिखाई रेड लाइट कौन कहे रेड लाइट कौन कहे तुमको नाली आलोक कौन कहे स्टॉप माने अटकी जाओ येलो लाइट हलदे लाइट की कहे वेट माने अपेक्षा करो कौन कहे अपेक्षा करो ग्रीन लाइट कौन कहे गो तुम्हें जाओ बुझिपाल कौन कहे लाली बत्ती कौन कहे अटकी जाओ छिड़ा हुआ हलदे अटकी जाओ ग्रीन बत्ती कहे अपेक्षा करो हलदिया बत्ती को अपेक्षा कह ग्रीन बत्ती कहे गो। नेक्स्ट प्रश्न को जी प्रश्न कौन अच्छी वेट एंड गो कौन देखिए रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स ये कौन देखिए पिला माने किछि लिखाई स्पोर्ट्स रॉन्ग पिक्चर किछि छवि भूल दिए तो 6टा एरर अच्छी भूल अच्छी आम ताको काढ़ा कि भूल अच्छी ये छवि देखा भूल अच्छी ये देख गोटे बर गछरे कदली झुली बुझिपाल एटा देख एटा जेब्रा क्रॉसिंग हवा कथा ताको कौन कर जिगजाग कर माने अंका बंका रास्ता कर आउ कौन ये ट्रैफिक लाइट देख कौन अच्छे पिला माने ये ट्रैफिक इनवर्टेड ट्रैफिक लाइट्स अर्थात ट्रैफिक लाइट कौन हो नाली बत्ती कौन कर इनसाइड टॉप तार कौन अच्छे ऊपर दिखाई तो एगुड़ कौन कर सजेक लिखा कौड़ी कौन उत्तर हम तो प्रथमटा उत्तर कौन हम लिखा आम दे बानाना चार कौन लिखा टिके अर्थात कदली गुड़िक बानाना BANANAS बानानास कदली गुड़िक ऑन दी प्रथम उत्तर कदली गुड़ी कई अच्छी ऑन दी बानियान ट्री माने बर गछरे अच्छी बानियान ट्री TREE प्रथमटा उत्तर प्रथम पाला कदली गुड़िक बर गछरे अच्छी तापर 2 नंबर उत्तर कौन भूल अच्छी ना जिगजाग लिख कौन लिख ZIG टिके गार दब ZIJ जिगजाग जेब्रा क्रॉसिंग माने जिगजाग जेब्रा क्रॉसिंग दिए जेब्रा क्रॉसिंग CROSSING जेब्रा क्रॉसिंग तापर IV रे कौन लिख कलर गुड चेंज कर दूसरी कौन लिख ना इनवर्टेड द ट्रैफिक लाइट उल्टा पाड़ा दिए इनवर्टेड VERTED इनवर्टेड ट्रैफिक लाइट TRAFFIC ट्रैफिक लाइट LIGHT इनवर्टेड ट्रैफिक लाइट तापर नंबर 4 रे कौन लिखा तलक लिभि नंबर 4 कौन लिखा अपसाइड डाउन DOWN अपसाइड डाउन एयरलाइंस एयरप्लेन PLEN एयरप्लेन बुझिपाल तलकू एरोप्लेन टा आउ कौन लिखाई नंबर 5 रे कौन हम केड इज वॉकिंग 2 legs बिलेईटी 2टी गोड़े चली चली आसुची से देखिबो चित्र अच्छी केट माने बिलेई वॉकिंग माने चली चली आसुची वॉकिंग बिलेई चली चली आसुची वॉकिंग कौन लिखो केड इज वॉकिंग ऑन 2 legs माने बिलेई 2टा गोड़े मनीष चली चली आसुची नंबर 6 रे कौन लिखिबो नंबर 6 रे लिखिबो बस व्हील गाड़ी रे चक्क आउ गोटे भूल अच्छे कि भूल अच्छी ना ड्राइवर साइड कौन अच्छी ड्राइवर साइड DRIVR ड्राइवर साइड। नेक्स्ट कौन लिखाई जीवा तल को बुझिपाल नेक्स्ट कौन लिखाई रिडल्स कौन अच्छी जस्ट फॉर फन मजा पाए बा कौतूहल पाए रिडल्स व्हाट स्टार्ट विथ टी मोर आरंभ हुए टी रु एंड्स विथ टी शेष हुए टी रु एंड फिल विथ टी भर्ती भी हुए टी रु कि रे पिला माने ए टीपॉट कौन हम उत्तर कौन हम ए टीपॉट TEAPOT आंसर शेष गोटे चा पीवा पात्र एटा हला आंसर पिला माने वीडियो केमिति लागला गोटे कमेंट माध्यम से जनइबो जदि तुम माने मो पाखर ट्यूशन पढ़ी चाहूच तेरे तुम नंबर मते दियो मु कांटेक्ट करनेबी बा ऑनलाइन क्लास चाहूच बा कोडी बुझी पारु ना ओके तो रहूची नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा